Good day guys, so niabot na yun itong card no. So itong order pa sa itong KMX is 42mm. So yan tani ang atong manifold kong maigo pa sa atong kuha kayo Jesus Maria de Jesus. So 42mm ni guys. Arak lang na card. Copy na ni guys, adi yung original. Sa itong sulayan atong manifold kung maigo ba. Sakara yung kay guys. Yes. Higo sa dresa yang ano, yang dawil sa dong excited na ta makabit ni. So muna din dito ato ding B-force dia. Higo rin siya. Thank you for watching this video guys. Follow para makita ninyo kung onsay resulta ni atong big carb sa atong KMX. Thank you for watching this video guys. See ya.